बंधु माने आपणक भाग्य रे एक परिवर्तन घटुछि जहाको आपण पूर्वरु अनुभव करि पारुछंती। आगामी दिन रे देखा जाउथबा संकेत गुड़िक आपण अनुभव करिथिबा अस्थिरता को पुनः परिभाषित करिब। एही वीडियो को स्किप करंतु नाही कारण मु जहा कहिबाकू जाउछि ताहा आपणकर व्यक्तिगत जीवन सह जड़ित ईश्वरंक द्वारा निया जाइथिबा एक भाग्य परिवर्तनकारी निष्पत्ति। सबुठारु आश्चर्यर कथा एही परिवर्तन ठीक सेही स्थानरु आरंभ हुए जोठारे आपण याकू आशा करिथिले। यह आपणकर निकट अतीतर जटिलता अनुत्तरित प्रश्न सेही मुहूर्त गुड़िक जोठारे आपणको भूल भावरे विचार करा जाइथिला किंबा भूल भावरे धरा जाइथिला एवं सेही परिस्थिति गुड़िको समाधान करे जहाँ आपणको भाग्य आपणको परित्याग करिथिबा भली अनुभव कराइथिला। ब्रह्मांड एक अदृश्य उत्तर प्रदान करिबाकू जाउछि जहाँ समस्तंको दृश्यमान नुहे केवल सेमानंक पई जो माने एपर्यंत पराजय निकटरे आत्मसमर्पण करिनाहांती एवं जो माने एपर्यंत विश्वास को धरि रखिछंती। जदि आपणकर सेही आंतरिक विश्वास अच्छे तेबे एही भविष्यवाणी आपणक जीवन रे एक शक्तिशाली परिवर्तन आनिब। जदि आपण ईश्वरंक कृपा पाइबा पाई चाहंती तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तांकर नाम ही आमको समस्त कष्टरू मुक्ति दिए। यह सहित वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। तो बंधु माने ध्यान दे सुनंतु। आपणक चारि पाखरे संकेत प्रकाश पाइछि जहाको आपण हुएत अणदेखा करिथिबे। हठात कोनोसी पुराना परिचित व्यक्ति को बिना कारण रे मने पकाइबा, निर्दिष्ट समय एक निर्दिष्ट संख्या को बारंबार देखिबा किंबा एक निर्दिष्ट दिग प्रति एक अवर्णनीय टाणपण अनुभव करिबा एगुड़िक केवल संजोग नुहे, एगुड़िक आपणक भाग्यर परवर्ती अध्यायर संकेत। आपणक मनरे थिबा ज्वलंत प्रश्नर उत्तर बहुत निकटतर किंतु प्रथमे आपणक भाग्य विषय गोटिए कथा बुझिबाकू पड़िबो। समय परिवर्तन हुए एवं प्रथम परिवर्तन आपणक परिस्थिति रे नुहे बरं आपणक मानसिकतारे घटे। केवल सेते बेले सुजोग देखा जाए, लोकंक धारणा बदली जाए एवं विश्व हठात आपणक भाग्य को उज्जवल भावरे चमकुथिबार देखे। जदिओ वास्तव रे से परिवर्तन बहुत पूर्वरु आरंभ होइथिला। मो स्पष्ट संकेत देखुछि जे आपणक जीवन रे ए अदृश्य परिवर्तन एबे आरंभ हेउछि। जदि आपणक भितरे एक भावना उभा हुए जे भविष्यवाणी सत होई पारे तेबे एहाकू आपण अणदेखा करंतु नाही। आत्मा प्रायतः चेतन मन से गुड़ी को बुझिबा पूर्वरु जिनिस गुड़ी को अनुभव करे। जदि आपणकर प्रकृत विश्वास अछि जे भल समय आपणक द्वार रे आसी पहुंची तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखंतु। बंधु माने आपणकर जीवन प्रकृत रे रोमांचकर हेउछि। अनेक लोक भाबी पारंती जे आपणक कहानी शेष हेबाकू जाउछि, प्रकृत अध्याय केवल लेखा जाउछि। आपणक पई एक नूतन सुजोग उभा हेउछि। आपणक भाग्य रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसुछि जदिओ सेगुड़िक तुरंत दृश्यमान न होई पारे। प्रायतः परिवर्तनर सठिक मुहूर्त नीरवरे आसी जाए। अधिकांशଙ୍କ द्वारा अदृश्य जहाँ दृश्यमान ताहा सर्वदा सत्य नुहे एवं सत्य सर्वदा तुरंत स्पष्ट हुए नाही। एही आसन्न जीवन परिवर्तनर सबुठारु उल्लेखनीय वैशिष्ट्य हेउछि एहा बिना धूमधाम रे आसीथाए, कोनोसी ड्रम न बजाई, अन्यमानଙ୍କ ठारु कोनोसी आगुआ चेतावनी न नेई। सामनारे सबकिछि संपूर्ण साधारण देखाजिब किंतु सेही साधारणता मध्यरे एक लुक्कायित शक्ति रहिछि जहाँ आगामी समय पाई आपणकर भाग्य को आकार देव। तेणु आपण छोट छोट घटना को मध्य हालुका भावरे नेबा उचित नुहे। सृष्टिकर्ता प्रायतः अति सरल रूपरे गभीर संकेत पठांती। एक पुराना परिचितंक सहित एक अप्रत्याशित साक्षात, प्रयास बिना हठात खोली जाउथिबा एक अवरोधित पथ किंबा आपणक मनरे बारंबार आसुथिबा एक चिंताधारा। जदि आपणक सहित यह घटे तेबे बुझंतु जे भाग्य तार परवर्ती पदक्षेप नेउछि। किंतु एठारे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एई परिवर्तन किपरि प्रकाश पाइब। ध्यान देई सुनंतु। प्रथमे यह आपणक काम को प्रभावित करिब। एपरि समय थिला जेतेबेले आपण कठिन परिश्रम करिथिले किंतु पूर्ण फलाफल पाइ नथिले। आपण स्थिर थिबा बेले अन्य
ମାତ୍ରମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବିଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପଛକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି କି? ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରୟାସ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଖାରଜ କରିଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆମେ ଆଶା କରୁଥିବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସହଜ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟ ସେହି କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଭୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୁଯୋଗକୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଟଙ୍କା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେବଳ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମୃଦ୍ଧିର ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ରଖିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରିଥିଲା, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ନିଜେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚେ। ଫଳାଫଳ ନିଜ ପାଇଁ କହିବା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପାଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କେବଳ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସୁପ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ କାରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିବେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ। ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଧନ ଏବଂ ଅପାର ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ସୁଯୋଗ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ବାଛିଥିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ଯେ ସମୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାତାରାତି ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଗଭୀର। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ
आपण कौनसी स्पष्ट कारण बिना आपणक मन को बारंबार एक निर्दिष्ट व्यक्ति अतीतर स्थान किंबा एक संपूर्ण कार्य प्रति आकर्षित हेउथबा अनुभव करिसंती तेबे एहा कोण देखा करंतु नाही। प्रायतः ईश्वर भविष्यतर द्वार खोलिबा पाई स्मृति व्यवहार करंती। असंपूर्ण रही जाइथिबा जिनिस गुड़िको पुनर्बार देखिबा जहा एबे आपणक पाई सौभाग्यर उत्स होई पारे। तथापि एक सत्य बहुत कम लोक बुझंती। भाग्य परिवर्तन हेबा पूर्वरु आपणक मानसिकता परीक्षा करा जाए। जदि आपणक मनरे भय रही थाए तेबे सुजोग आपणक सामनारे थिबा बेले मध्य अदृश्य रही पारे। जदि आपणकर मन विश्वास रखे तेबे साधारण घटना गुड़िक मध्य आशीर्वाद रे परिणत होई पारे। तेनु आगामी दिन रे आपणकर कथा गुड़िक प्रति ध्यान दियंतु। निज विषय नकारात्मक कथा कहिबा बंद करंतु। काहेकि जिनिस गुड़िक एपरि घटुछि ता उपरे चिंतन करंतु। कारण आपणकर कथा गुड़िक आपणकर शक्ति होई जाए एवं आपणकर शक्ति आपणकर भाग्यर पथ प्रस्तुत करे। परिवार पाई एक वार्ता एबे प्रकाश पाउछि। आपणक परिवार सहित जड़ित एक अतीत घटना होई पारे। हुएत एक भूल बुझामणा एक परिस्थिति जहाँ आपणको गभीर भावरे प्रभावित करिथिला किंबा एक परिस्थिति जहाँ लोकंक मध्यरे दूरता सृष्टि करिथिला। किंतु वर्तमान आलोचनार संभावना देखा जाउछि। आपण अप्रत्याशित आचरणर सम्मुखीन होई पार जहाँ आपणकर हृदय को कठिन करि पारे। तथापि मने रखंतु जे धैर्य हेउछि सर्वोत्तम विजय। एई मुहूर्त रे आपणकर धैर्य हेउछि सर्वोत्तम शक्ति। एक गभीर रहस्य आपणक जीवन रे प्रवेश हेबाको जाउछि। एक सुजोग जहाँ प्रथमे गुरुत्वपूर्ण मने न होई पारे। एहा एक सामान्य संभावना परि मने होई पारे किंतु जदि आपण एहाको गंभीरतार सहित व्यवहार करंती तेबे एहा आपणक जीवन को परिवर्तन करि पारे। तेणु आगामी दिन रे कोनोसी नूतन धारणा सूचना किंबा संजोग को हालुका भावरे नियंतु नाही। ब्रह्मांड प्रायतः साधारण घटना भावरे छद्मवेशी चमत्कार उपस्थापन करे। आसंतु एबे प्रेम शक्ति विषय आलोचना करिबा। जदि आपण दीर्घ समय धरी कोनोसी संपर्क को नै द्वंद्वरे अछंती तेबे समय निजे आपणको निष्पत्ति नेबाको पड़िबो ताहा स्पष्ट करिबो। जदि कोनोसी संपर्क आपणको पाई उद्दिष्ट तेबे एहा आपणक जीवन रे स्थिरता आनिबो। जदि एहा केवल एक परीक्षा थिला तेबे एहा धीरे धीरे क्षीण होई जिवो। आपणको केवल आपणकर आभ्यंतरीण शांति बजाय रखिबाको पड़िबो कारण आपणकर आत्मविश्वास वर्तमान आपणकर सर्वोत्तम संपत्ति। एक मुहूर्त पाई निज भितरे देखंतु आपण कोन अनुभव करू नाहंती जे कोनोसी स्पष्ट कारण बिना गत किछि दिन धरी आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाउछि। एई भावना को विश्वास करंतु। एहा आपणक पाई भाग्य कोन रखिछि ताहार एक संकेत। जदि आपण विश्वास करंती जे आपणक जीवन रे किछि नुआ प्रवेश करूछि तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखंतु। एबे उन्मोचित हेउतबा रहस्य प्रकाश करे जे आपणकर आभ्यंतरीण शक्ति को जागृत करी आपण आपणकर जीवन को परिवर्तन करि पारिबे। आपण बारंबार अनुभव करिसंती जे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसुछि। एक परिवर्तन जहाँ धीरे धीरे आपणक अस्तित्व को पुनः आकार देव। जदि आपण एही वार्ता को धैर्यर सहित शुणती तेबे आपण अनुभव करिवे जे एहा केवल एक साधारण राशिफल भविष्यवाणी नुहे परं एक परिवर्तनर कहानी। सृष्टिकर्ता आपणक भाग्यर फूल गुड़ी को खोलिबाको आरंभ करुछंती। जोठारे आपण थरे अपेक्षा करिथिले सेठारे सुजोग आसीबो। विश्वास संदेह को बदलाइबो। तथापि गोटिए कथा मने रखंतु आपणक भाग्य परिवर्तन हेबा पूर्वरु आपणक आभ्यंतरीण स्वभाव परिवर्तन हेबा आवश्यक। जदि आपण भय अनुताप एवं हताशारे लागि रुहंती तेबे नूतन सौभाग्य आपणक जीवन रे स्थान पाई परिबो नाही। तेणु एही मुहूर्त रे एक संकल्प नियंतु मु मोर अतीत को सम्मान करे किंतु मु मोर भविष्यत को एथिरे समर्पण करे नाही। एही मुहूर्त रे आपणक पाई एक नूतन यात्रा आरंभ हुए। आध्यात्मिक संकेत स्पष्ट भावरे दृश्यमान हेउछि। आगामी समय अप्रत्याशित शुभ घटना आनी पारे जेपरिक दीर्घ समय धरी अटकी रहिथिबा कार्यर हठात वास्तविकरण।
ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହାଲୁକାତର ଭାବନା କିମ୍ବା ଆପଣ ଥରେ ଆଶା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁନରାଗମନ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅପମାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଫଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ପରେ ଏକ ସକାଳ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଏକ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ ଏହାର ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।